Belum. Agak bawah sedikit ngambil ya, sip. Oke. Nyalakan, kendor. Oke, sip. Naik. Yo, kamu kawinang ya. Selindung. Oke, selindung. Sudah 20 menit. Sudah jatuh tempo. Oke, agak bawah sedikit ngambil ya. Bawah sedikit. Emang bener-bener olahraga aja. Panggil Bang Dudin. Kita coba ke Bang Dudin. Ya, Andre. Acak-acak. Ternyata burungnya. Tenang, kita nyelesaikan dulu. Oke. Karang kai. Agak jauh kai. Kita selesaikan secara adat. Mana? Belum pergantian pemain. Bosak barang nih. Ternyata harus pakai gesper. Pakai. Oh, tinggal lah. Wes, yuk. Rapu. Waduh, kerapu. Awas, di kan anak ya lemah lah, salah ngangkat. Lemah. Oke, John Ray ternyata. Awas. Oke. Foto dulu. Awas. Dibantu. Jangan pegang selingnya, tangan hati-hati. Ternyata. Jangan pegang seling. Oke. Foto. Sip. Ini film. Sebentar. Oke. Baru kita ke foto. Sip.